In today's video, I'm going to tell you about the website I joined for my MDCAT preparation. एक्चुअली मेरा इरादा ऑनलाइन स्टडीज़ का इससे बना क्योंकि जब 2020 में हम लोगों को कोविड की वजह से ऑनलाइन क्लासेस देनी पड़ी थी, तो डिस्पाइट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स जिन लोगों को प्रॉब्लम हुई थी ऑनलाइन क्लासेस से, बहुत ज़्यादा मुझे ज़्यादा इफेक्टिव, ज़्यादा बेटर लगा था ऑनलाइन क्लासेस का सिस्टम, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस के काफ़ी एक्सपेक्ट्स फिज़िकल क्लासेस से बेटर हैं। मतलब हम लोग जब हमारा माइंड फ्रेश हो हम किसी भी टाइम लेक्चर्स ले सकते हैं। ऑनलाइन का हमें ये फ़ायदा होता है, जबकि फ़िज़िकल में हमें डेली क्लास देने जाना पड़ता है, और अनफॉर्चुनेटली अगर किसी दिन हमारी कोई क्लास किसी पर्सनल रीज़न की वजह से मिस हो जाती है, तो अकेडमी हरगिज़ रिस्पॉन्सिबल नहीं होती हमें दोबारा से लेक्चर्स देने के, और फिर हमारा वो सारा काम मिस हो जाता है। जबकि ऑनलाइन में था कि अगर एक आधे दिन मिस भी हो जाता है तो हम बाद में भी लेक्चर्स ले सकते थे, और इवन एक दिन में भी किसी भी टाइम ले सकते थे। मतलब अब कुछ लोग रात को पढ़ना चाहते हैं तो वो रात के टाइम भी ले सकते हैं, या अगर कोई बच्चे सुबह के टाइम लेक्चर देना चाहते हैं तो वो सुबह सुबह भी ले सकते हैं। मतलब हमारी मर्ज़ी थी। और इसके अलावा अगर हमें लेक्चर में भी कोई पॉइंट नहीं समझ में आता तो हम बार बार रिवाइंड करके उसे देख सकते हैं, और फिर भी हमें समझ नहीं आता था तो 4 से मैंने ऑनलाइन क्लासेस दी थी पहले साल में, तो उन लोगों ने एक दिन रखा होता था हर सब्जेक्ट का, जैसे मंडे बायो है, ट्यूसडे फ़िज़िक्स हो गया, और वेडनेसडे केमिस्ट्री। मतलब एक दिन 1 घंटा सबकी लाइव क्लासेस होती थी, और उसमें हम अपनी कन्फ्यूजन शेयर करते थे। तो अगर प्रैक्टिस MCQs में भी कोई प्रॉब्लम होती थी तो हम वहाँ भी वो डिस्कस कर लेते थे। अगर हम लेक्चर में भी कोई प्रॉब्लम अगर हमें आई होती थी, कुछ समझ नहीं आता था, तो हमें वो क्लियर करवा देते थे। और उन लाइव क्लासेस में टीचर्स मतलब फुल फोकस के साथ एक एक चीज़ समझा रहे होते थे, जबकि फ़िज़िकल क्लासेस में टीचर्स हर एक बच्चे को इतना टाइम मेरे ख्याल में नहीं देते। लाइक वो एक ही लेक्चर होता है उनके पास, उसी में उन्होंने हमें पढ़ाना भी होता है, उसी में अगर कोई एक आधा बच्चा प्रॉब्लम लेके आ जाता है तो वो भी सॉल्व करनी होती है, फिर उन्हें अगली क्लास में भी जाना होता है, तो वो बस जल्दी जल्दी में इतना ध्यान से नहीं पढ़ा पाते। लेकिन लाइव में ये था कि एक एक बच्चे को आराम से फोकस करके वो पढ़ा रहे थे। और फिज़िक्स की तो 1 घंटे के बजाय हमारी 2-3 घंटे तक भी क्लास होती थी, तो वो टीचर हमें टाइम देते थे 2-3 घंटे का। तो मुझे ये बहुत अच्छा, बहुत हेल्पफुल लगा था। और कुछ बच्चे क्लास में क्वेश्चनिंग करते हुए थोड़ा नर्वस होते हैं, तो लाइव का ये भी ऑनलाइन का ये भी फ़ायदा था कि इंसान अपने घर में जिस समय बैठा है वो क्वेश्चंस कर लेता था, क्योंकि नर्वस नहीं होते थे हम कि कोई हमें देख रहा है या कोई कन्फ्यूजन नहीं होती थी, और आराम से हम क्वेश्चंस कर लेते थे जितने भी हमने करने होते थे। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा था, और इसीलिए मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी हो गई थी, और हमें 6 मंथ्स का टाइम भी मिला था। लेकिन आखिर में जिस तरह के सर्कमस्टांसेस हुए, सिलेबस चेंज हुआ और टेस्ट की डेट्स बहुत बार डिले हुई, इस वजह से मैं इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई और मेरा एडमिशन सिक्योर नहीं हो पाया। बट मैंने डिसाइड किया कि अगले साल मैंने ऑनलाइन ही पढ़ना है। उसके बाद मैंने गूगल पर सर्च की वेबसाइट्स, ऑथेंटिक वेबसाइट फॉर MDCAT प्रिपरेशन, तो मुझे ये टॉप ग्रेड एक वेबसाइट मिली, और फिर मैंने इनका ट्रायल लिया। फ्री ट्रायल था इनका, उसमें 10 वीडियोज़ थी, वीडियो लेक्चर्स थे, और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस थे, और रिवीजन नोट्स भी थे। तो मैंने जब उनको गो थ्रू किया तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी और काफ़ी इम्प्रेसिव था ये सब कुछ। तो मैंने इरादा किया कि मैं अब इनकी सब्सक्रिप्शन लूँगी। मुझे इनकी सब्सक्रिप्शन 13,000 में मिली थी। मतलब इस सब्सक्रिप्शन की ये खासियत थी कि ये टिल NMDCAT तक थी। अब NMDCAT कितने भी अरसे बाद होता है, चाहे 6 मंथ बाद हो, 7 मंथ्स बाद हो, तो मेरे पास उसकी एक्सेस तब तक रहनी थी, तो इसलिए ये काफ़ी फ़ायदा था। लेकिन फ़िज़िकल में होता है कि अगर आपने 3 महीने का सेशन लेना तो वो 3 महीने के बाद आपका बस ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद आपको दोबारा फ़ी पे करनी पड़ेगी, दोबारा से रेगुलर सेशन लेना पड़ेगा। तो इसका ये फ़ायदा था कि एक बार सब्सक्रिप्शन ले लिया, अब मुझे इसकी एक्सेस रहनी थी जब तक मेरा टेस्ट नहीं होना था। लेट्स टॉक अबाउट द फैसिलिटीज़ दे प्रोवाइड। एक तो इस वेबसाइट की बात ये थी कि हर सब्जेक्ट के हर चैप्टर के लेक्चर्स इस पे अवेलेबल थे, और हर चैप्टर के सारे सबसेक्शंस के भी लेक्चर्स अवेलेबल थे। लाइक अगर एक चैप्टर है बायो का द सेल, तो उसमें हर ऑर्गेनेली पर अलग अलग लेक्चर्स थे, और बहुत अच्छे टीचर्स भी थे, तो मतलब काफ़ी अच्छे थे लेक्चर्स। मैंने ऑल्दो लिए नहीं थे सारे फिज़िक्स के अलावा, लेकिन अगर फिर भी मुझे किसी भी सब्जेक्ट में कोई कन्फ्यूजन होती थी और तो फिर मैं इनका लेक्चर खोल लेती थी। मतलब वो किसी भी टाइम अवेलेबल होते थे। इसके अलावा जिन स्लाइड्स से वो लेक्चर्स देते थे, वो स्लाइड्स वो उस टॉपिक के साथ शेयर भी कर देते थे। लाइक अगर हमें लेक्चर नहीं भी लेना तो हमसे वो स्लाइड्स पढ़ के ही वो लेक्चर गो थ्रू कर सकते हैं, और नोट्स बनाने की भी कोई ज़रूरत नहीं थी। अगर लेक्चर हमने ले लिया एक बार तो उसके बाद जब रिवीजन करनी है तो सिर्फ वो नोट्स जो फास्ट रिवीजन नोट्स ये प्रोवाइड करते हैं, सिर्फ वो गो थ्रू करके ही आप तैयारी कर सकते थे अपनी, और बाकी नोट्स बनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। तो मैंने बाकी सब्जेक्ट के तो लेक्चर्स नहीं लिए थे, तो मैं उनके सिर्फ नोट्स देख लेती थी, और अगर उन नोट्स में से मुझे कोई चीज़ समझ नहीं आती थी उन स्लाइड्स में से, तो मैं लेक्चर खोल कर और वही वाला पॉइंट मतलब वहाँ से देख लेती थी कि
وہ کیسے سمجھنا ہے. باقی پورا لیکچر دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے, صرف وہ والا پوائنٹ دیتی تھی جہاں پر وہ سلائڈ ڈسکس ہو رہی ہوتی تھی. اس کے علاوہ انہوں نے ایک بہت بڑا کویسچن بینک پرووائڈ کیا ہوا تھا جس میں بہت زیادہ پریکٹس کویسچنس تھے, تو مجھے اپنے ریپیٹ ایئر میں کوئی بھی پریکٹس بک کنسرن کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی, کیونکہ اتنی زیادہ پریکٹس کویسچن اویلیبل تھے ویب سائٹ پر. جب بھی میں کوئی چیپٹر پریپیئر کرتی تھی تو میں ان پریکٹس کویسچنس کو گو تھرو کر لیتی تھی, اور ایون ان کا کویسچن بینک تب تک ختم نہیں ہوا تھا جب میرا ٹیسٹ آ گیا تھا. حالانکہ میں ڈیلی پریکٹس کرتی تھی, لیکن پھر بھی ان کے کویسچن بینک میں بہت سارے کویسچن ابھی باقی تھے. اس کے علاوہ اس کویسچن بینک کی ایک اور خاص بات یہ تھی کہ اس میں ایم ڈی کیٹ کے پاس پیپرس کے کویسچنس بھی انکلوڈیڈ تھے. اور اس کے علاوہ پاکستان کے جتنے بھی انٹرنس ٹیسٹ ہیں, مطلب نسٹ ہو گیا اور کے پی کا جو ایٹا ہوتا تھا پہلے, اور سندھ کے اور بھی جتنے بھی ٹیسٹ ہیں, ای کیٹ ہو گیا, نسٹ کی اور ایٹا, این ایم ڈی کیٹ اور آغا خان کا انٹرنس ٹیسٹ, مطلب بہت سارے ہمارے پاس پاس پیپرس کے کویسچنس بھی انکلوڈ تھے اس میں. تو یہ بہت زیادہ ہیلپ فل تھا کیونکہ نیشنل ایم ڈی کیٹ میں اسی ٹائپ کے کویسچنز آنے ہیں, پورے پاکستان کے سب کا سیم ٹیسٹ ہونا ہے, تو اسی طرح کے کویسچن آنے ہیں, تو اس کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل تھا. تیاری بہت اچھی ہو گئی تھی, اور شاید اسی وجہ سے ہی میں تھوڑا اچھا پرفارم کر پائی اپنے ٹیسٹ میں, کیونکہ ان کا کویسچن بینک بہت زیادہ ہیلپ فل تھا. اس کویسچن بینک کے علاوہ 5 FLPs بھی انہوں نے پرووائڈ کیے تھے پوری سبسکرپشن کے ساتھ, جو میں نے ایٹ دی اینڈ اپنا سلیبس کمپلیٹ کرنے کے بعد اپنے ٹیسٹ سے کچھ دنوں پہلے پریکٹس کیے, اور وہ بھی بہت اچھے تھے سیلف ایویلیویشن کے لیے. اور جتنے بھی کویسچنس یہ پرووائڈ کرتے ہیں اس کے ساتھ ہر کویسچن کی ایکسپلینیشن بھی ہوتی ہے, مطلب اگر کوئی کویسچن ہمارا رانگ ہوتا ہے تو میں اپنی ایکسپلینیشن بھی دیکھ سکتی تھی. اور پھر بھی اگر مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا تھا تو واٹس ایپ گروپ بنائے ہوئے تھے بایو کیمسٹری فزکس ہر سبجیکٹ کا الگ, تو اس میں ہر ٹیچرس اویلیبل ہوتے تھے جب بھی کوئی کویسچن ڈسکس کرنا ہوتا تھا, الگ سے بھی کوئی پریکٹس ہم کی ہو یا ان کی ویب سائٹ سے یا ان کے لیکچرز میں سے کوئی ہو, تو وہ ٹیچرز آنسر کر دیتے تھے اس میں. تو یہ بھی بہت اچھا سسٹم تھا, اور ان کی مینجمنٹ بھی بہت اچھی تھی. مطلب جب بھی کوئی پرابلم مجھے ہوتی تھی اور میں انہیں میسیج کرتی تھی تو فوراً رپلائی آتا تھا, اور وہ پرابلم بھی یہ لوگ فوراً سولو کر دیتے تھے. آلسو دے پرووائڈ سیلف اسٹڈی پلان, مطلب ایک سیلف اسٹڈی پلان نہیں تھا, 3-4 تھے. لائک ایک 60 days پلان ہے, تو ایک 40 days پلان ہے. اب وہ جب جس کا ٹیسٹ جتنے دنوں بعد تھا وہ والا شیڈیول فالو کر سکتا تھا. اب میرا ٹیسٹ جس ڈیٹ پر تھا تو میرے لیے 60 days پلان ہیلپ فل تھا, تو میں نے اسے فالو کیا اور اس کے اکارڈنگ اپنی اسٹڈیز کو شیڈیول کیا, اور وہ کافی ہیلپ فل تھا. سو دیٹ واز آل اباؤٹ مائی ایکسپیرینس ود topgrade.pk. بہت اچھی ویب سائٹ لگی مجھے, اینڈ اٹ واز پریٹی مچ ہیلپ فل فار می تھرو آؤٹ دا سیشن. اور یہ کوئی پیڈ پروموشن نہیں ہے, شاید ان کی وجہ سے ہی میرا ایڈمیشن کنفرم ہوا ہے, تو اس کے لیے میں بہت شکر گزار ہوں ان کی. اور آپ لوگ بھی چاہیں ان کی ویب سائٹ وزٹ کریں, اور اگر آپ کو ان کا فری ٹرائل پسند آتا ہے تو آپ لیٹ می نو. میں اپنی ای میل ID اور ان کی ویب سائٹ کا لنک اپنی ڈسکرپشن میں دے دوں گی, تو آپ لوگ دیکھ لیں. اور باقی ویسے تو ان کا پورا کورس 13K میں وہ ابھی اویلیبل ہے, لیکن اگر میں آپ لوگوں کو ریفر کرتی ہوں تو آپ لوگوں کو کچھ ڈسکاؤنٹس مل جائیں گے. باقی اپنا خیال رکھیں, ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.